Marjorie. Wala kang kwenta. Hindi ka maaasahan bilang isang kaibigan. Tumayo ka dyan! Tama na. So guys, joke lang. So guys, joke lang po yun guys. Ina-action lang po namin yun. So, kung nagustuhan nyo po guys, like yung video nyo po. Na Nicolas, ang bigat niya po guys. Sobrang taba po. Sobrang taba po kasi ni Angel guys. So, yan. Oy. Angel, kung makipansin nyo guys, si Angel ay mataba. Cat baby. So guys, kung nagustuhan nyo po ang vlog nito, make sure to subscribe, like, and share nyo po sa mga friends nyo to. Kung kaya nyo po. Share with friends, share nyo sa Messenger, i-upload nyo to sa Facebook. So guys, i-upload nyo din po to sa Facebook. Guys, at i-follow nyo na din po ang Facebook account ko, Jeb Rosario, right there. At kung kaya nyo po itong gawin, meron po dito din na kay Angel. So, kung gusto nyo guys na i-gawin kami, wash up! Bye-bye!